Ito yung part 2 sa Minecraft. Yan. Ito guys. So, yung part 2. Ito. Yan. Yan guys. Lalaro tayo ng Minecraft. Doon yung sa ano. Guys. Yan. Ano pa tayo nagagawa dun eh. Guys. Johnny. Yes. Something flash pa. Money. Yan guys. Ito nga yung ano, part ko. Baka may zombie dito. Yan. May zombie dun. Attacks natin. Ouch! Uy! Ano guys? May bata. May bata. Ano? Guys! Help me! Naatake ako by skeleton. Mo ano yun? Guys. Meron. Skeleton. Maulog tayo sa laba. No. Dead. And guys. Wala pa tayong bed. Ano tayo? Sheep. And guys. Doon tayo pumunta. Doon. Okay, ito yung panda ko eh. Patayin natin. Hello, panda. Makain siya. Uy, no. Huwag naman. Guys. Ano nila ako pinapagtulungan. Ito yung panda tapos naman. Uy, hello. Uy, pahin ko yung profile ko guys. Picture ko. Yan guys. Guys. Baka mamatay tayo. Ouch! Help me. Uy. Ito napatay ako ng mga kasama nyo. Ayan ka. Sino ba yung naman yun? Die na ako dito, guys. Nandila ako. Uy, wag. Ouch. No. Sunog na sila. Creeper. No. Papasabugan ako. Sino? Please. Help me. Uh-oh. Akit tayo guys. Dito. Yeah, ouch. Uy, ow. Panda. Ouch. Si panda. Na. Oh. Patay na lang tayo lagi guys. Parati. Ito tayo ng mina.
Sabihin na muna tayo guys. Sabihin na tayo. Ito. Yan guys. Yan. Guys. Guys. Dapat tayo tools. So next game tayo kung gusto ng games. So next game tayo guys. Next game. This is the yan. 8 pool guys. Ito guys. So yan guys. Naano ko na yung 8 pool. Yan guys. Yes. Ito tayo. Uy. Wala tayo wifi. Ay wala pala. Yan. Okay na. Okay. Okay guys. Yan okay na. Uy guys. Okay. Yan guys. Yan. Ito. Maglaro kami ng water. Yan guys. Yan. So yan. Ang tagal ni ate guys. Pwede yan. Guys. Lalaro tayo. Yan, guys. Yan. 100 lang, guys. So, yan, guys. 100. Guys, wala ko shoot. Puti lang shoot guys. Puti lang shoot ko. Yan guys. Level 8 na siya. Level 9. Guys. Guys, talo at tayo dito ah. Black na doon siya. Black. Yan guys. Shot yan. No. No yan, no. Buti yan shot guys. Wait na guys ah. So yan guys. Sana tayo. Yo. Yun lang. Yan. What the heck, guys? What? Hindi. Ay. Oh, hindi naman talaga. Uy, ang galing. Galing guys. Wala na. Uy, ang galing guys. Uy, shoot yan. Yan. Guys. Hey guys, no. Then guys. Wala guys. Wala tayong shoot guys. Wala tayong shoot. Ito tayo guys.
natin si ate. Yan guys. Yan guys. Wow. Oh. Guys. Maglaro na tayo. Ito. Yan. Okay. Ito naman tayo guys. Yan. Yan guys. Yan. Yan. Guys. So, pataas na lang guys. Wow! May na-shoot ako. Yan lang guys. Isa lang na-shoot ko. Yan. Meron na. Yan. What? Ito lang. Wow! Guys, wala na. Ito ko muna tatapusin yung video. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe. Bye-bye! Bye-bye guys. Bye.